अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज़म जमील साहब हैं। उनकी शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है और उनकी फ़ैमिली, उनकी बैकग्राउंड और उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स किसी से ढकी-छुपी नहीं है। क़याम पाकिस्तान में उनके ख़ानदान का किरदार, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ उनके नाना अब्बू की दोस्ती, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे गैस विद नज़ीर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे नज़ीर साहब? बहुत अच्छा हूँ जी और आपकी दुआएँ हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया। देखें, मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरा वक्त कहाँ कीमती है, आप लोगों के लिए वक्त है और जब जब आप मांगेंगे वक्त हाजिर है। सर ये फरमाइएगा कि अपने बचपन से जो आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है और अपनी यादें कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एक तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है नज़ीर साहब कि बचपन अच्छा गुजरा। अच्छा इसलिए गुजरा कि सबसे पहले बात तो ये थी कि मैं माँ बाप का इकलौता था। तो जब आप अकलौती होती हो तो दैट्स गुड न्यूज ऑल्सो एंड देयर इज बैड न्यूज ऑल्सो। लेकिन ये था कि अच्छे स्कूलों में गया। जब छोटा था तो जूनियर स्कूल में एचसन कॉलेज में गया, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मेरे क्लास फेलो थे। सो तो वहां से आगाज हुआ। फिर बीच में जब 4-5 साल एशियन कॉलेज में गुजारे, उसके बाद बर्न हॉल चला गया। बर्न हॉल में बहुत ही एक अच्छी रेपुटेशन का स्कूल था, बल्कि उसको तो हम लोग ईटन ऑफ द ईस्ट कहते थे। जो आपका ईटन कॉलेज है, तो बर्न हॉल को ईटन ऑफ द ईस्ट कहते थे। तो वहां पर अफ्रीका के और मलेशिया के प्रिंस और रॉयल फैमिलीज के बच्चे उनके भेजते थे। तो वहां पर फिर ओ लेवल्स की, ओ लेवल्स के बाद निकले तो जहां जहां डैडी की पोस्टिंग हुई, जाहिर है वहां जाके फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और फिर नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी मेरी एज यू नो कि ज्यादातर हॉस्पिटैलिटी में रही, लेकिन मैंने उसके अलावा बहुत काम किए। लेकिन वो काम ऐसे किए कि लोग उसको मेरा प्रोफेशन समझते हैं, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। और उस दिन मेरे से कोई पूछ रहा था कि पैशन की क्या डेफिनेशन है। जी, तो जी। मैंने कहा पैशन की डेफिनेशन ये है कि जो जिस काम के लिए तुम्हें पैसा नहीं मिलता, वो काम कितना अच्छा करते हो। जिसके लिए पैसा मिलता है वो तो अच्छा करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन बिल्कुल। जिसके लिए पैसा नहीं मिलता, अगर वो काम इतना अच्छा करो कि लोग उसको तुम्हारा प्रोफेशन समझना शुरू हो जाए, तो ये पैशन की डेफिनेशन है। तो मैंने जितने भी काम किए, मैंने उसको एक ऐसे लेवल पे किया कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा प्रोफेशन वो था। आपकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बताइएगा कि क्योंकि आपने पाकिस्तान को बनते तो नहीं देखा, लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस जनरेशन से हैं जिसमें आपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस में देखा। उसकी मैं बात जब करूँ तो 1965 की अगर बात हो, फिर अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर हो और अगर हम आगे आ जाएँ तो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर है। लेकिन ये फरमाइएगा कि आज की जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है और जब आपने तालीम मुकम्मल की, क्या फ़र्क है? देखिए, फर्क सिस्टम में नहीं है, फर्क एटीट्यूड में है। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे जमाने में होता था, तो तालीम नामुकम्मल थी जब तक उसके साथ तरबियत का लफ्ज ना लिखा हो। ये एक लफ्ज होता था, तालीम और तरबियत। अब तालीम जो है वो तरबियत को ओवरराइड कर गई, और जब तालीम एक फोकस बन गई और उसके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं रही, तो हमने क्या किया कि हमने तरबियत को सैक्रिफाइस किया। और जब तरबियत सैक्रिफाइस होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान की सोसाइटी में आज नजर आती है। आपकी टॉलरेंस नहीं है, बदतमीजी है, इखलाक लोगों का ठीक नहीं है, चोरी चकारी है। ये सब चीजें जो है, ये कोई ऊपर से तो नहीं गिरी हमारे ऊपर, या ओवरनाइट तो नहीं आई। ये एक
जनरेशन लगी इनको अंदर आने में, और उसमें हम सब कसूरवार हैं। ये बहुत आसान है नजीर मुझे कहना कि जी पीपल्स पार्टी खराब है या नवाज शरीफ खराब है, ये इमरान खान, ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात है ना। सबसे ज्यादा खराब तो हम खुद हैं। We are as responsible for the downturn of Pakistan as anybody else is. तो ये फंडामेंटली एजुकेशन तो आज भी बहुत अच्छी है, एजुकेशन की जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा है, टूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ जो पैकेज डील थी ना, वो पैकेज डील हमने खराब कर दी। बिकॉज हमने अब एजुकेशन को तरबियत के बगैर चलाया, और तरबियत के बगैर आपको डिग्री तो मिल सकती है, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मीर साहब, आपने फरमाया कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी आपके क्लास फेलो हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा यादगार वाकया जो मैं समझता हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अगर प्राइम मिनिस्टर ये प्रोग्राम देखेंगे इंशाल्लाह, तो वो उनके लिए भी एक मुस्कुराहटें बिखेरने वाली कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो। मुस्कुराहटे पता नहीं उसकी प्राइम मिनिस्टर की बिखरती है या नहीं, लेकिन मुझे एक चीज इम्प्रेस करती थी उसमें कि 9 साल के हम थे सब, तो 9 साल की उम्र में आपको पता है कि बच्चों को ब्रेक में या छुट्टी के टाइम पे या कैफेटेरिया भागते हैं या कभी बन समोसा खाते हैं। तो 9 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कोई कभी थैली होती थी, कभी कुछ होता था, उसमें क्रिकेट के गेंद होते थे। तो ये ब्रेक में जाके बाहर टेनिस कोर्ट में गेंद कराता था। तो वो मैं नोट करता था, और हम कहते थे आओ भी जरा कोई कोक पिए, कोई बर्गर खाए, तो ये नहीं आता था, और वैसे भी खामोश सा था। सो ही यूज्ड टू प्रैक्टिस। तो मैंने पिछले 25 साल से जो मैंने ट्रेनिंग की है और मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने कहा कि तुम लोगों को प्राइम मिनिस्टर की वो तस्वीर याद है जहां उसने 92 का वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, लेकिन तुम्हें वो थैला और बाल्टी नजर नहीं आती जिसमें वो गेंद लेके आता था। और तुम लोग सब वर्ल्ड कप उठाने के ख्वाहिशमंद हो, तुम में से एक वो थैला और बाल्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने कहा जिस दिन वो बाल्टी उठाओगे या थैला उठाओगे गेंदों का, उस दिन वर्ल्ड कप भी उठाओगे। तो तुम लोग प्राइम मिनिस्टर का सक्सेस देखते हो या किसी का भी सक्सेस देखते हो, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो एक पूरी दास्तान और कहानी है एफर्ट की और सैक्रिफाइस की, वो आपको नजर नहीं आती। और मैंने और खैर हमारी वहां पर अगर मैं कहूं कि हमारी स्कूल में दोस्ती थी तो वो सही नहीं होगा। क्लास में जितने लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी आपस में हेलो हाय होती है, कई आपके ज्यादा दोस्त होते हैं। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर दोस्त नहीं था, उसको तो शायद मैं याद भी ना हूं, लेकिन ये उसकी मेरी एक दफा गुफ्तगू हुई थी। और 9 साल के बच्चों की ये नॉर्मल गुफ्तगू नहीं है कि कि हम में से पहले पाकिस्तान का कलर कौन पहनेगा, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में कौन रिप्रेजेंट करेगा। 9 साल के बच्चों की ये सोच नहीं होती, लेकिन हमने ये बात की। और जब मैंने आके घर में अपने वालिद साहब को बताई कि जी वो तो हमारी बात हुई है कि हम में से पहले कौन पहनेगा, तो मेरे वालिद साहब ने हंसना शुरू कर दिया और पंजाबी में मुझे कहा तेनू की खेलना आंदा है। मैं कहा जी कुछ नहीं, लेकिन आप हट जाए अब। तो अब इत्तेफाक देखें और हमारी एफर्ट देखें कि 1971 में उसने कलर पहना पाकिस्तान का और 1973 में मैंने पहना। तो और आपकी जो उसने स्पोर्ट थी वो तो क्रिकेट नहीं था, टेनिस, हमारे व्यूअर्स के लिए। वो नहीं, वो क्रिकेट और मैं टेनिस। सही। तो जब हम टेनिस की और बात करते हैं, तो ये डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। हमारे कल्चर में ज्यादातर क्रिकेट या हॉकी थी, तो टेनिस में आपको यस, आना किस तरह हुआ? इसलिए हुआ कि देखिए टेनिस पाकिस्तान के स्कूल में बहुत कम स्कूलों में खेली जाती है। टेनिस पाकिस्तान में वही बच्चे खेलते हैं जिनको कोई क्लब या किसी फैसिलिटी के साथ कोई एसोसिएशन है। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि एक ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करते थे, तो वो ब्रिटिश कंपनी का आपको याद है पाकिस्तान में उनकी अपनी पूरी कॉलोनी होती थी,
وہیں ان کے گھر ہوتے تھے, وہیں کلب ہوتا تھا. تو ہم تو پیدا ہی وہاں ہوئے جہاں سامنے کلب تھا, وہاں ٹینس کورٹ تھے, وہاں سوئمنگ پول تھا, وہاں سب چیزیں تھی. تو شام کو کلب جا کے کچھ نہ کچھ تو کھیلنا تھا. تو میں نے ٹینس ریکٹ اٹھا لیا. یہ مجھے بھی اس ٹائم پہ نہیں خیال تھا کہ میں ایک ریزنیبلی اچھا ٹینس پلیئر بن جاؤں گا, لیکن محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمت بڑھائی. تو میں, اچھا عمران کی تو نوکری کرکٹ تھی نا, تو میں تو صبح فجر پہ اٹھ کے ٹریننگ کر کے 9 بجے میں نے دفتر آنا ہوتا تھا آپ کی طرح سوٹ ٹائی پہن کے, بیکاز ٹینس تو میرا کچن نہیں چلاتی تھی. تو میری تو ڈبل فٹیگ تھی نا, میں نے صبح ٹریننگ بھی کرنی ہے اور پھر سارا دن باس کی باتیں بھی سننی ہے, اور شام کو جب سب جاتے تھے گھروں میں تو ہم جا کے تو پھر ٹریننگ کرتے تھے. تو یہی میں بچوں کو کہتا ہوں کہ جب تک سیکریفائس کرنا نہیں سیکھو گے نا, تب تک اچیومنٹ پاسبل نہیں ہے. بیکاز ان بچوں کو ہمارا سکسیس نظر آتا ہے, بیکاز سکسیس سامنے ہوتا ہے, سیکریفائس پیچھے ہوتی ہے, اور محنت پیچھے ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. تو اگلا سمجھتا ہے کہ جی اس پہ کوئی بجلی گری ہے اور یہ ٹینس پلیئر بن گیا, عمران خان پہ کوئی بجلی گری ہے تو وہ کرکٹ پلیئر بن گیا. یوں ہوتا نہیں ہے. بیکاز سیکریفائس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سیکریفائس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ واٹ آر یو ولنگ ٹو گیو اپ دیٹ از ڈیئر ٹو یو. جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو تم چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں, جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, وہ کون سی سیکریفائس ہے؟ اب کسی امیر آدمی سے آپ شیفیلڈ میں 2000 پاؤنڈ مانگے, وہ دے دے گا, وہ سیکریفائس نہیں ہے. اس سے 2 گھنٹے مانگے نا, تو پھر میں دیکھتا ہوں 2 گھنٹے اس کے لیے سیکریفائس ہے, بیکاز ہز ٹائم از ویری ویلیوبل. منی از ناٹ آف ویلیو ٹو ہم, وہ تو آپ کا والٹ کھول کے آپ کو 2000 پاؤنڈ دے دے گا. تو بیسک فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ ہماری یوتھ از ناٹ ریڈی ٹو سیکریفائس ناؤ. ایک شارٹ کٹ اورینٹیشن آ گئی ہے, اور یہ صرف یوتھ پہ نہیں آئی, یہ ہماری امپلائمنٹ میں آ گئی ہے, ہماری جابز میں آ گئی ہے. میں بچوں کو نوکری دیتا ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, رزق لگا ہوا ہے آپ کا, لیکن ایک کانسٹنٹ ڈسسیٹسفیکشن ہے, ایک کانسٹنٹ ڈسسیٹسفیکشن ہے, بیکاز ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے, اور جلدی آئے, سب کچھ آئے, گاڑی بھی مل جائے, موبائل فون بھی مل جائے, لیپ ٹاپ بھی آج مل جائے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں جو ملا تو ہمیں 20 سال کی محنت کے بعد ملا. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر پاکستان فوج میں پی ایم اے سے اگر 50 کیڈٹ نکلتا ہے اور اس میں سے 15 کیڈٹ بہت ذہین اور شارپ ہوتا ہے, اس کیڈٹ نے بھی 10 سال کے بعد میجر بننا ہے. وہ 2 سال میں میجر نہیں بن سکتا, چاہے جتنا مرضی ذہین ہو. وہ پروسیس کے تھرو گزرنا ہے اس نے. اگر اس نے 25 سال کے بعد جرنیل بننا ہے تو 25 سال کے بعد ہی بننا ہے. Just because he is a very nice officer, he is a very brave officer, doesn't mean he'll make a general after 12 years. تو ایک پروسیس سے جو گزرنا پڑتا ہے نا, ہماری یوتھ اس پروسیس سے اب امپیشنٹ ہو چکی ہے. آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی یادگار میری انٹریکشن ہوئی ٹویٹر پہ. آپ نے اپنے نانا ابو کی تصویر شیئر کی, اور اس میں غالباً فاطمہ جناب بھی ہیں اور بھی بہت سی عظیم ہستیاں ہیں. تو کچھ ایسی یادیں اپنے نانا ابو, جو بہت ایک عظیم شخصیت تھے, قائد اعظم صاحب کے وہ ساتھی تھے, تو کوئی ایسی یادیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہوں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے نانا ابو نے یا آپ کی فیملی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو؟ نذیر صاحب, وہ جو تصویر میں نے شیئر کی تھی تو وہ میرے نانا نے جناح صاحب اور فاطمہ جناح کو چائے پہ بلایا ہوا تھا, تو وہ بیٹھ کے گارڈن میں. میری بد نصیبی ہے کہ میری پیدائش سے پہلے وہ فوت ہو گئے, تو میری ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی. تو میں نے ان کی کوئی کہانیاں سنی امی سے یا کسی اور سے, لیکن آپ کو اتفاق, آپ کو اس بات کی خوشی بھی ہوگی اور یہ ذرا حیرانگی بھی ہوگی کہ ہی از بیریڈ ان ووکنگ. تو ان کی قبر ووکنگ میں ہے, اور وہ آئے تھے, ہاں جب بیمار ہوئے تو علاج کے لیے ان کو بھیجا گیا. تو یہاں لندن میں ہی, جہاں بھی جس ہسپتال میں ان کی سرجری ہو رہی تھی,
تو ان کی فوتگی یہاں ہوئی تو ہی passed away and he's buried in Woking. تو میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے سردار اسلم حیات خان، ان کے چھوٹے بھائی سر سکندر حیات خان تھے اور ہی واز پرائم منسٹر آف پنجاب. اور آج اگر آپ کے ویورز اور لسنرز کے لیے یہ انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ اگر آپ آج بادشاہی موسک جائیں تو بادشاہی موسک کی مین انٹرنس چلیں تو لیفٹ سائڈ پہ علامہ اقبال بیریڈ ہے اور رائٹ سائڈ پہ سر سکندر حیات خان بیریڈ. There are only two people buried in the بادشاہی. بالکل بالکل. ہاں تو یہ تو بس وہ یہ تو جس فیملی میں آپ پیدا ہوتے ہو اس میں آپ کا تو کمال نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرے نانا کے ساتھ میری انٹریکشن نہیں تھی، لیکن ہی واز کلوز ٹو جناح صاحب اینڈ بہت انہوں نے ایڈوائز کیا. لیکن ہی واز ون آف دوز جو نہیں ہوتا جو بیک گراؤنڈ میں رہ کے ایڈوائز کرتی ہیں، وہ زیادہ آگے نہیں آتے، ان کو شہرت کا نہیں ہوتا. تو جناح صاحب واز ویری فونڈ آف ہم اور وہ ان کی ایڈوائس کو بہت ویلیو کرتے تھے. لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے کوئی پوزیشن یا کوئی اس قسم کی چیز نہ مانگی نہ ان کو ملی. یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ نے جو سب سے ایک تاریخی الیکشن تھا فاطمہ جناح ورسز جنرل ایوب خان، اس الیکشن میں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ بدلتی ہے، بلکہ پاکستان کی میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے، ہمارا جو آئینی ارتقا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس الیکشن کو آپ نے کس طرح پایا؟ کیونکہ اس وقت تو ماشاءاللہ آپ بالکل ماشاءاللہ سمجھتے تھے، چیزوں کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اس الیکشن کو کیسے دیکھا اور کیسے پایا؟ یہ نظیر نہیں سمجھتا تھا، سچی بات ہے، بہت چھوٹا تھا. میں شکل سے تو میں بوڑھا لگتا ہوں، میری 53 کی پیدائش ہے. اب 53 کی اچھا، اور یہ الیکشن کب ہوئی؟ یہ 65 میں ہوئے تھے. ہاں تو میں 10 سال کا تھا، 11 سال کا. تو 11 سال میں آپ بتائیں نا مجھے کیا سمجھتی. ہاں سنتے ضرور تھے، والدین سے سنتے تھے آپس میں، کیونکہ ہماری فیملی ایک پولیٹیکل نانکوں کی طرف سے ہے. سنتے تھے کہ جی زیادتی ہوئی اور انفیئرنس ہوئی اور فلانا ہوا. لیکن لائک آئی سیڈ کہ اتنی ہماری میں عقل نہیں تھی کہ ہم کوئی اپنا اوپینین ڈرا کر سکے. سو دیٹس the truth. میں اگر آپ کو چاہوں کوئی کہانی سنا دوں تو وہ صحیح نہیں ہوگی. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کو اور اس کے نتائج میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، تو اس میں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جس کو ہم مشرق کی پاکستان کہتے ہیں، وہاں سے فاطمہ جناح کو ایک بھرپور میجارٹی ملتی ہے. تو وہ کون سے سلسلے تھے، وہ کون سی باتیں تھیں کہ کہاں یہ چیزیں غلط ہوئیں کہ اگر وہ لوگ اتنے اسٹرانگ تھے جو کہ اگر انہوں نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تو اس کا مطلب ہے ان کی پولیٹیکل جو تربیت تھی یا ان کا جو ویژن تھا وہ لوگ بہت مضبوط تھے. بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اب آپس میں جھوٹ کیا بولنا، زیادتیاں تو ہوئیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ perhaps یہ اونلی کیس ان دا ورلڈ ہے جہاں میجورٹی مائنورٹی کو چھوڑ کے چلی گئی. نارملی مائنورٹی چھوڑ کے جاتی ہے. بالکل. آپ کے ملک میں آپ کی میجورٹی آپ کو چھوڑ گئی. ہم تو مائنورٹی میں تھے، میجورٹی میں تو وہ تھے. اور میرا نہیں خیال آپ کو کوئی بھی انڈیپینڈنس موومنٹ ملے گی ہسٹری میں جہاں میجورٹی چھوڑ کے گئی ہو. ہمیشہ مائنورٹی کلیم کرتی ہے. جیسے ہم مسلمانوں نے پاکستان کلیم کیا، ہم مائنورٹی تھے نا. تو obviously کچھ نہ کچھ تو خراب ہوا. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوا خراب اور وہ اور and they were very politically they were very aware people. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تب بھی تھے اور وہ آج بھی ہے. اور انہوں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تو جناح صاحب کی وجہ سے دیا ہوگا نا. فاطمہ جناح کا تو ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے نا. تو ان کی جناح صاحب سے ایک ریسپیکٹ ہوگی جس کی وجہ سے دیا. تو کچھ تو لنک تو تھا. لیکن اب کیا بندہ اس کو ڈسکس کرے. ایک انفارچونیٹ چیز ہوئی جس کا ریزلٹ بھی انفارچونیٹ ہوا. آدھا ملک آپ کا علیحدہ ہو گیا. اس کو کوئی نہ کنڈون کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں نظیر خود نہیں ہوتی. there are reasons behind it.
اور लेकिन उसमें उसमें सब कसूरवार हैं उसमें। उसमें बिल्कुल उसमें हर कोई कसूरवार था। लेकिन सर ये एक और तरीकी चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आप इस पे रोशनी डालिएगा कि उस वक़्त एक कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट बाद में शेयर नहीं हुई, बाद में कुछ किताबों में छपी, कुछ उसके यानी कि पार्ट्स में आई। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि वो रिपोर्ट अगर जल्दी पब्लिक हो जाती, उसके ऊपर हमारी जो कौम है, जिस तरह कहते हैं कि लेसन नीड्स टू बी लर्न्ड, कि उससे सबक हम सीखते, इस तरह नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि अब मौजूदा दौर में, अब उसको मैं लिंक करता हूँ आज के हालात में, कौन से सबक हमें सीखने चाहिए? देखिए, सबक तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि यू कैन नॉट पुश एनीथिंग अंडर द कार्पेट, उससे कोई चीज गायब नहीं होती, ठीक है। ये तो आप रिपोर्ट बता रहे हैं कि जो दबाई गई। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, जो रिपोर्टें नहीं दबाई गई उसके आपने कौन से तीर मार लिए? कुछ भी नहीं किया। वो कुछ नहीं किया ना। तो रिपोर्ट दबाना ना दबाना इशू नहीं है, आपकी रिएक्शन जो है वो एक इशू होता है। व्हाट यू डू एज अ सिटीजन। आज आप यूके में आपके खिलाफ कोई बात होगी, आप नजीर खुद कल शेफील्ड के कोने में खड़े हो जाओगे हाथ में एक प्लेकार्ड लेके। दैट इज योर वॉइस, दैट इज योर पॉलिटिकल रोल इन दैट सोसाइटी। हम पॉलिटिकली हमने अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की हुई है। हमारे तो जिस दिन जनरल इलेक्शन होते हैं नजीर, हमारे नौकर कहते हैं हम वोट डालने चले जाए, हम कहते हैं जल्दी पा के वापस आओ, हमने शॉपिंग जाना है। आपके योर सर्वेंट्स वोट। ये इमरान खान अच्छा है बुरा है, इसको अगर दुआएं देनी है तो कम से कम इस पे दे कि उसने एक एक घर में थोड़ी सी पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कर दी। फॉर द फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली निकली वोट देने के लिए। बच्चों ने माँ बाप को पकड़ा, जिन्होंने पिछले 50 साल में वोट नहीं डाला हुआ था, बच्चों ने कहा चले जी वोट डालना है, और माँ बाप बच्चों की वजह से निकल गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस सिस्टम में एक हिस्सा तो प्ले करना है ना, एक्टिव तो होना है। जब आप एक्टिव ही नहीं है, जब आपका एक डिस्कनेक्ट है, तो रिपोर्ट एक निकाल ले 100 निकाल ले, उससे क्या फर्क पड़ना है? ये फरमाइएगा कि अभी आपने जो हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म इसको मैं कहूँगा, हमारी जो फैमिलीज निकली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क में जब सोशल मीडिया आता है और हमारी जो नौजवान नस्ल है, चाहे वो मसलन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पे वो जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स नहीं करता, हमारी जो नौजवान नस्ल है, आज चाहे ट्विटर ले लें, फेसबुक ले लें, वो ना तो कभी किसी उम्र का एहतराम रखते हैं, और अगर कोई मुखालफ है तो ज़ाहिर है तो फिर तो उसकी फैमिली, उसकी कोई भी यानी कि पूरे बच्चे, उसकी पूरी यानी कि मैं कहता हूँ ख़ानदान भी उससे उस शर से जो है वो महफूज नहीं है। तो इस बारे में बहुत से नौजवान मेरा प्रोग्राम फॉलो करते हैं। तो हमारे नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हमारे तो बुजुर्गों ने और आपने जो जिस तालीमी निज़ाम में पढ़ा है, बादब, बानसीब, बेदब, बेनसीब, हमें तो ये पढ़ाया गया था। लेकिन आज क्या वजह है कि हमारा जो नौजवान है, वो सोशल मीडिया पे बिलखुसूस ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और जितने भी ये टूल्स हैं, इनके ऊपर सख्ती, तल्ख अल्फाज क्यों इस्तेमाल करता है? ओके, इसकी दो तीन वजह। पहली तो बात यह है नजीर के कि जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि एक तरबियत की कमी है, ठीक है। तरबियत हमारे एक पूरे कल्चर से एक चीज निकल गई है, और जिस जिस घर में कोई तरबियत दी जाती है या पुराने वैल्यूज हैं, उन माँ बाप को अजीब समझा जाता है या ओल्ड फैशन समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि तो ये जो मैंने पहले भी आपको कहा कि इस तरबियत की एब्सेंस से इंटॉलरेंस आ गई, और बदतमीजी आ गई। सोशल मीडिया में ज्यादा क्यों है? इसलिए नजीर के सोशल मीडिया में पकड़ नहीं है। बाजार में किसी को कहो ना गालियां निकालो ना, वो उधर ही छितर मारना शुरू कर देगा। उधर क्यों नहीं बोलते? उधर चुप कर जाते हैं, बिकॉज वहां पकड़ है। यहाँ घर में बैठे हुए हो, जिसको मर्जी गाली निकालो। अव्वल तो अपने नाम से ही नहीं ऑपरेट करते, अजीब और गरीब नाम रखे। जी, जी। गुलफाम, हाँ गुलफाम हसीना तो कूल डूड तो पता नहीं क्या ना क्या नाम है। जी, अब जी। तुम्हें कोई गाली निकाल दे तो तुमने किसको कहना है, किसको पकड़ना है? तुम्हारे
تو سب سے بڑی سوشل میڈیا کی بات یہ ہے، آپ ہمارے پاکستان میں ٹریفک لائٹ پہ صبح رکتے ہو، رات کے 2 بجے کیوں نہیں رکتے؟ کیونکہ رات کے 2 بجے پکڑ نہیں ہے، پولیس والا چلا گیا گھر. تو جب ٹیچر کھڑا ہوتا ہے تو چیٹنگ نہیں کرتے، چیٹر چلا جاتا ہے تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. جب ٹیچر نکلتا ہے تو کیوں؟ کیونکہ پکڑ نہیں ہے. پیسہ نہیں ہم چوری کرتے، سافٹ ویئر چوری کرتے ہیں، کیونکہ پیسہ چوری کریں گے تو پکڑے جائیں گے. سافٹ ویئر چوری کرنے میں کیا پکڑ ہے؟ بل گیٹس تو نہیں آئے گا نا. تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ویلیوز اور پرنسپلز کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن جس چیز میں آپ کی پکڑ نہیں ہے اس چیز میں آپ بے لگام ہو. اور کہتے کیا ہے کہ جی وہ ہمارے شارک کے قریب ہے. کہتے کیا ہے کہ جی ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہے اور ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور آپ امال دیکھ لو، تو جب رات کے 2 بجے تم اس ٹریفک لائٹ کو بریک کر رہے تھے تو وہ فرشتے کہاں گئے؟ وہ چھٹی پہ تھے یا اس ٹائم پہ وہ شارک کے قریب نہیں تھا تمہارے؟ تو جب سافٹ ویئر چوری کر رہے تھے تو وہ شارک کے قریب نہیں تھا. تو بیسکلی سوشل میڈیا کے پرابلم یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ پکڑے نہیں جاؤ گے. جس جرم میں آپ پکڑے نہیں جاؤ گے وہ جرم اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ٹیکنیکلی اس میں ریگولیشن نہیں ہے، اس میں ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. سو اٹ نیڈس نہیں ہے ریگولیشن، اٹ نیڈس سم کائنڈ آف سپروائزری. نذیر. بفور ریگولیشن واٹ اٹ نیڈس از سیلف ڈسپلن. مجھے پیمرا نے بتانا ہے کہ بیٹا تم نے کسی بڑے آدمی کو گالی نہیں نکالنی. مجھے تو دادی بتا گئی ہے، مجھے تو والد صاحب بتا گئے ہیں، مجھے اوگرا نے بتانا ہے کہ تم نے گالی نہیں نکالنی، یا مجھے آئی ایس پی آر نے بتانا ہے کہ تم نے کسی بزرگ کو گالی نہیں نکالنی. ریگولیشن سے مزید نہیں چلتا. یہ ایک سیلف ڈسپلن ہوتی ہے، یہ آپ کی اپنی ریئلائزیشن ایز اے ہیومن بینگ کہ یہ کام غلط ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. جس دن آپ نے یہ ریئلائز کر دیا اس دن آپ کو کوئی آؤٹ سائڈ ایجنسی نہیں چاہیے، کوئی لاز، کوئی رولز نہیں چاہیے. اور جب تک آپ ریئلائز نہیں کرتے تو آپ 3000 رولز لکھ لیں، کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے اس کو ڈنڈی مارنے کا. سر آپ نے بہت سے لوگوں کی تربیت کی، زیر تعلیم سے آپ کا بڑا کلوز ایک لنک رہا، بہت سے لوگوں کی آپ نے پروفیشنل ٹریننگ کی، بہت سے انسٹیٹیوٹ میں آپ پبلک سپیکنگ کے لیے گئے جس میں شوکت خانہ بھی بہت ایک عظیم پروجیکٹ ہے، وہ بھی آپ وہاں بھی گئے، جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ بہت سے لوگوں سے ملے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو انٹریکشن ہے ہمارے جو ایک عظیم آفیسر تھے ایئر مارشل نور خان صاحب، تو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسا واقعہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سبق بھی ہو، اور ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یقین کریں کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آج اپنے آپ کو ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ نشست میں بیٹھا ہوں، آپ کے ساتھ میں انٹریکشن کر رہا ہوں. میرے لیے یقین کریں ایسا ہی ہے کہ میں کسی جناح صاحب کے ساتھی یا ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوں، نہیں 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 ان کے ساتھ نہیں، گفتگو ہو رہی ہے. ایسا آپ مجھے پلیز وہ مقام نہ دیں جس کا میں ورثی نہیں ہوں. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں ہماری ٹائم پہ نور خان بلیو کریں کہ میں نے پاکستان میں کوئی حساب تو نہیں رکھتا، لیکن میں نے کوئی 1,00,000-1,50,000 مینیجر کو پڑھایا ہے. اور میرا کوئی بھی سیشن نور خان صاحب کی ذکر کے بغیر نہ شروع ہوتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے اللہ کے بعد. کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا، انہوں نے ہمیں بنایا ہے نذیر. I looked at the world standing on the shoulders of نور خان. اور میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اس بات پہ مت رو کہ گیس ختم ہو گئی، پٹرول ختم ہو گیا. اس بات پہ رو کہ نور خان ختم ہو گئے. پٹرول گیس تو کل مل جائے گی، کہیں سے تیل نکل آئے گا. نور خان اس پاکستان سے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ لوگ اس لیے بڑے نہیں تھے کہ ان کے عہدے بڑے تھے، ان کے ٹائٹل بڑے تھے. یہ اس لیے بڑے تھے کہ یہ تمہارا خیال رکھتے تھے. میں 24 سال کا تھا جب میں نور خان کے ساتھ اٹیچ ہوا.
وہ 24 سال کی عمر میں جو مجھے سکھا گیا, مجھے کوئی, میں اس کے بعد کارنیل یونیورسٹی گیا, مجھے کارنیل نہیں سکھا سکی. اور نور خان کی کیا کوالیفیکیشن تھی, میٹرک ایف اے پاس تھا, فوجی آدمی تھا. اور وہ آدمی جو مجھے سکھا گیا میں آج تک نہیں بھولا. آج بھی اپنے بچوں کو جب میں کہانی سناتا ہوں میری اپنی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے, اور میرا کیا لگتا تھا, میری رشتہ داری تھی. I was one of the 15,000 people who used to work with him and I was probably the junior most. لیکن ان لوگوں نے ہمیں اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور کہا دنیا دیکھو. جب میں نے نور خان صاحب کو جب ان کو پتا چلا کہ میں نیا نیا آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ اگر تم مجھے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھو تو تالی نہیں بجانا. تو میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے کیونکہ تالی بجانا تماش بینوں کا کام ہے, تم تماش بین نہیں ہو. اگر میری کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو کرنا شروع کر دو, تمہیں کس نے روکا ہے؟ میری کوئی حرکت تمہیں اچھی لگتی, کوئی میرا ادا اچھی لگتی, کوئی میری انٹریکشن اچھی لگتی, who is stopping you from doing it? تالی بجا کے سائڈ پہ ہو جاؤ گے, اس سے میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو یہ لوگ جو تھے نا, یہ میں تو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ میرا سب سے بڑا دکھ پاکستان کے لیے ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے اور اس کی نیا بیچ نہیں آیا. پی ایم اے سے ایک بیچ نکلتا ہے دوسرا آ جاتا ہے نا, بالکل آ جاتا ہے. ان لوگوں کا دوسرا بیچ نہیں آیا. یہ پاس آؤٹ کر گئے اور دوسرا بیچ دیا, ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی. اب یہ جو جن لوگوں کو میں پڑھاتا ہوں, اب پوچھو کہ میں کیوں پڑھاتا ہوں, اور یہ جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے نا نذیر, ان کو میں نے مفت پڑھایا ہوا ہے, میں پیسے نہیں لیتا پڑھانے کے, میں نے ساری زندگی مفت پڑھایا ہے, کیونکہ دس از مائی پے بیک ٹو مائی کنٹری. اور میں کیا دوں اس ملک کو؟ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, نہ میں بندوق اٹھا کے جا سکتا ہوں محاذ پہ, تو میں نے اس ملک کو کچھ تو دینا ہے نا. تو میں نے تو اپنے ملک کو 30 سال دے دی اپنے, اور میں جب پڑھاتا ہوں تو میں 5 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں نہیں پڑھاتا, میں تو گدے پہ بیٹھ کے بروغل گیا ہوں, بیکاز وہاں آگے ایک اسکول ہے, وہاں 20 بچہ ہے, اور وہاں 3 گھنٹے کا گدے کی رائڈ ہے. میں تو ایسی جگہ گیا ہوں کہ تم اس کی تصویریں دیکھو تو تم پریشان ہو جاؤ. لیکن یہ ایک, اور میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا, یہ تو ملک نے میرے پہ احسان کیا, تو میں تو اپنا قرض واپس کر رہا ہوں. جیسے تم لوگ مارٹگیج نہیں واپس کرتے ہر مہینہ, میں اپنا مارٹگیج واپس کر رہا ہوں. تو جس زمانے میں ایکٹنگ کرتا تھا نا, تو ایک میں سیریل کر رہا تھا, تو بانو قدسیہ نے وہ لکھا تھا, تو کبھی کبھی جو ریہرسل ہوتی تھی وہ بانو قدسیہ کی گھر پہ ہوتی تھی رات کو لیٹ نائٹ, بیکاز صبح ریکارڈنگ ہوتی تھی. میری ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ اشفاق صاحب مل جائے. اب اشفاق صاحب جب ہمیں دیکھتے تھے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو میں آ گیا, تو میں نے کہا اشفاق صاحب السلام علیکم. تو کہتے کیا حال ہے ہیرو؟ وہ مجھے کہتے ہیرو تھے, اور میں تھا بھی ہیرو, لمبے بال میرے, میں پاکستان ٹینس ٹیم کا پلیئر اور میوزیشین, اور میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا. تو میں بیٹھ کے میں کہا اشفاق صاحب کوئی زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دے. تو کہنے لگے کی؟ میں نے کہا اشفاق صاحب کوئی زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دے. تو مجھے کہتے ہیں دفعہ کر موت ٹھیک کرنے کی ٹپ لے لے. تو میں نے کہا اشفاق صاحب میری 25 سال عمر ہے, 24 سال, میں موت کے چکروں میں اس ٹائم پہ کہاں پڑ جاؤں, تو زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ دے. کہتے ہیں نہیں, موت ٹھیک کرنے کی ٹپ دے دے. میں کہا چلے وہ دے دے. کہتے ہیں کسی ایک کی زندگی ٹھیک کر دے, کسی ایک. The segment of one, Nazir, it is the segment of one. And I was 24 and a half years old when he told me that. اس کے بعد میں ساری زندگی میں نے اسپینڈ کر دی اس ایک کی زندگی ٹھیک کرنے. اور میں جب کسی کلاس میں جاتا ہوں نا
तो वहां 30 मैनेजर बैठा होता है हबीब बैंक का, या शौकत खानम के डॉक्टर बैठे होते हैं, या स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो मैं कहता हूं तुम 30 हो ना, मैंने एक को ठीक करना है, एक तुम में से ठीक हो गया ना तो मेरा हिसाब किताब ऊपर आसान हो जाए। सर आपने बहुत से लोगों को ट्रेन किया, कोई ऐसा तालिब इल्म जिसके ऊपर ज़ाहिर है जितने भी उस्ताद होते हैं, जितने भी तालिब इल्म होते हैं वो उनकी औलाद की तरह होते हैं, ऐसा तालिब इल्म जिसके नाम पे आपको फख्र हो, जिसने आपको बहुत ही इस तरह महसूस कराया होगा यार, जिसको हम कहते हैं यार मजा आ गया इस बंदे ने, मुझे जो है ना वाओ ही इज अमेजिंग। नजीर बहुत ज्यादा है, और मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि एक तो सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि so many of them have done well. मैं जिनको 17 साल की उम्र में फ्लाइंग सिखाता था ना, आज मैं एमिरेट्स की फ्लाइट पे जाता हूं तो वो कॉकपिट से निकलता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहा वालेकुम सलाम। कहते सर आप तो नहीं मुझे पहचानेंगे, बट यू वर माय फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड आई वाज 17 years old। वो अब एमिरेट्स के 380 का कप्तान है। तो इतनी खुशी होती है कि यार देखो, हालांकि आपने क्या सिखाया उसको, आपने उसको कोई इम्तिहान तो नहीं करवाया, आपने उसको 1 घंटा नाइट फ्लाइंग करवा दी होगी, या कोई एक थोड़ा सा आपने उसको हेल्प कर दिया होगा, तो लेकिन वो आपको नहीं भूलेंगे। मुझे तो याद भी नहीं है किसी का नाम, मेरे तो हजारों स्टूडेंट्स गुजरे, किसी आप बिलीव करो कि कोई आके मुझे नाम बताता है ना तो मुझे नहीं याद होता कि सर मेरा तो वो नाम है। सर आपने बिकॉज फ्लाइंग एक का, तो उम्र। सॉरी हाँ मैं बोलो। माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं, होता है कि उसमें सारी चीजें हमने कवर करनी होती हैं। हाँ हाँ, देखिए, अभी जो रीसेंट पीआईए का मसला हुआ है, जो अभी कहते हैं जी कि जो पायलट्स के सर्टिफिकेशन का मसला है, तो सर्टिफिकेशन चेक करना तो कोई बड़ा मसला नहीं था, तो इसको एक इतना बड़ा हुकूमत ने इशू बना दिया, और इस वक्त हमें इंटरनेशनली जो चैलेंजेस का सामना, इवन आज मेरे इल्म में ये बात आई कि एथोपिया के भी जो एयरलाइंस है वो कहते हैं जो पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे जहाज नहीं चला सकते। तो इतना बड़ा ये सिलसिला हुआ और कुछ भी नहीं किसी को पता चला, तो क्या वजूहत है कि इस चीज को आराम से भी तो डिग्रीज को और उनके सर्टिफिकेट को चेक किया जा सकता था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग भूल रहे हैं कि ये मैटर परसों नहीं उठा, ये मैटर सेनेट में आज से साल पहले डिबेट हुआ, और सेनेट में सेनेटर्स ने खड़े होके कहा कि जी जिन लोगों की फेक डिग्री है उनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, और लोगों ने तालियां बजाई है। तो तब क्यों नहीं बोले? तब नजीर कहां गया? तब ये जर्नलिस्ट कहां गए? आपके पार्लियामेंटेरियंस ने खड़े होके कहा कि फेक डिग्रीज वालों को माफ कर दो, तब क्यों नहीं बोले? हमारी प्रॉब्लम ये है नजीर, वी वेट फॉर पीपल टू डाई। जब तक कोई मरे ना तब तक हमें होश नहीं आती। ये रोज बसें जाती है ना तो बसों के छतों पे बच्चे बैठे होते हैं बेशक। रोज। जिस दिन 100 बच्चा मरता है ना, उस दिन इंक्वायरियां शुरू हो जाती लेकिन है, सर उस ये दिन पुलिस फरमाइए, की। सॉरी ये हाँ फरमाइएगा, क्योंकि देखें जहां हम 800 पायलट्स की या जितने भी नंबर्स हैं हम बात करते हैं, उसमें ये होता है कि जब जिस तरह कहते हैं वो पंजाबी में हम कहते हैं कि कणक नल जो कुण 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 के साथ जो कणक भी साथ जो है वो चली गई। तो अब मसला ये हाँ, हुआ है कि वो जो जितने भी पायलट्स हैं उसमें बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जिसमें आपके स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिस तरह आपने फरमाया। तो वो जो दब्बा लगा है, वो तो जो कैनवस तस्वीर बनी है उसमें तो पीआईए, वो तो कहते हैं पीआईए के शायद खुदा ना खास्ता कि वो शायद वो सारा सिलसिला ही खराब है, उसमें तो चंद लोग होंगे या चंद होंगे, उसमें सारा तो महकमा तो खराब नहीं है, या सारे पायलट खुदा ना खास्ता तो खराब नहीं है। बिल्कुल नहीं खराब, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पायलट्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है नजीर? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी खीर को अगर उल्ली लग जाए तो पूरी डिश बाहर फेंकते हो। ये कुदरत का निजाम है। A few rotten apples take everybody down। आपको मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, आपके निजाम में एक बंदा गड़बड़ करता है, पूरे निजाम को लेके वो डूबता है। ये तो दुनिया का निजाम है। आपकी यू डोंट नीड कि जी जब तक 800 में से 600 पायलट ये नहीं करेगा तब तक ठीक है। 10 पायलट, 5 pilots आर इनफ टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन।
बिकॉज रेपुटेशन बिल्ड करने में 40 साल लगते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में 2 मिनट लगते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को समझने की ये जरूरत है कि PIA का प्रॉब्लम PK 8303 से शुरू नहीं हुआ। PIA का प्रॉब्लम 30-40 साल से है। 30-40 साल से दिस एयरलाइन इज अ काइंड ऑफ अ डिसफंक्शनल एयरलाइन, जिस एयरलाइन को हुकूमत पाकिस्तान हर साल 30-40 बिलियन डॉलर दे जिंदा रहने के लिए, वो क्या इदारा है नजीर? उसको क्या चला रहे हो? वो तो You एक spend लाइबिलिटी है। more on you spend more on PIA than you spend on education. इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? तो बात यह है कि ये कल नहीं हुई, ये चीज 20-30 साल से हुई है। और जब चीज खराब हो रही होती है ना, और आप खामोश रहो, तो उसका रिजल्ट ये होता है। Why were we silent? Because PIA gave you 300 opportunities to raise your voice. आपके पायलट जो है वो ड्रंक मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पकड़े गए, आपकी एयर होस्टेसेस नारकोटिक्स स्मगलिंग करती हुई पकड़ी गई, आपकी हर चीज की खराबी हुई, लेकिन वी वर क्वाइट। क्यों नहीं बोले ये? कभी किसी पार्लियामेंट में सुना कि जब आपका एक एयर होस्टेस ड्रग्स के साथ पकड़ी गई तो पूरे मुल्क को हिल जाना चाहिए था? तो पूछे ना कि किसी ने आवाज उठाई, किसी जर्नलिस्ट ने आवाज उठाई? चुप करके। तो जब खराबियां हो रही होती हैं और आप नहीं बोलते, then this is the price you pay. What has happened in PIA? मैंने नूर खान के साथ काम किया है, मुझे PIA अपनी ग्लोरी में याद है। जितना मेरा दिल टूटता है नजीर, किसी का नहीं टूट सकता। सर PIA के बारे में आपने बात की कि मसलन एक स्टोरी जो है, जर्नलिस्ट तो एक स्टोरी कवर कर देता है, उसके ऊपर ज़ाहिर है हमारा हाँ, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल असेंबली है, फिर मिनिस्ट्रियल है, प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ जो इदारों में तकर्रियाँ हैं उसमें मेरिट के अलावा साथी दोस्तियाँ और तल्लुकात भी देखे जाते हैं। और मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, आज अगर मैं मौजूदा हुकूमत में एडवाइजरी रोल्स का जिक्र करूं तो उसमें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें क्लोज उनके ज़्यादातर दोस्त हैं। बजाय इसके अगर मैं बरतानिया की बात करूं, क्योंकि जिस अभी मैं बरतानिया में बैठा हूं और माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा आपका तजर्बा है कि पूरी दुनिया में जो एडवाइजर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनके तजर्बात, उनकी ज़िंदगी की जो जो उन्होंने सीखा होता है उस बुनियाद पे रखा जाता है। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर लोग जो है वो दोस्त और साथी चुने जाते हैं? इसकी क्या वजह है? बिल्कुल वजह ये है वही नजीर कि तो व्हाट यू आर सेइंग इज 100% राइट, लेकिन लाइक आई सेड कि ये कल नहीं हुआ, ये पिछले 50 साल में हुआ है और हमने इसकी इजाजत दी है। आप बताएं ना कि कोई भी चीज खराब होती है, पाकिस्तानी नेशन कितना प्रोटेस्ट करती है। आपने ट्विटर पे 2 गालियां दी, आपका काम पूरा हो गया, खत्म। यू फील दैट यू हैव डन योर बिट, क्योंकि ट्विटर पे आपने 2 गालियां दे दी। हमारा क्या रोल है? हम डिसएंगेज हो चुके हैं पाकिस्तान से। वी आर डिसएंगेज। हु इज डिसएंगेज? द 20-25% दैट मेक अ डिफरेंस। वो बेचारा मजदूर को तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बेचारे इंचे ढो के, उसको क्या है कि नवाज शरीफ है, कि इमरान खान है, कि जुल्फी बुखारी है या कोई भी है, ही उस बेचारे को तो खाने की पड़ी हुई है। हम 20-25% है जिनको 3 वक्त की रोटी मिलती है और हमारे घर में कोई एसी चल रहा होता है। मुझे जवाब देना कि हमारी क्या एंगेजमेंट है इन 25% में से। मुझे आई विल बी वेरी सरप्राइज इफ 5% वोट। जब आपने पॉलिटिकल सिस्टम में इंगेज ही नहीं होना तो उसका रिजल्ट यही होना है ना नजीर। और ये कल नहीं हुआ, ये जब देखे, मुझे लोग कहते हैं कल्चर की डेफिनेशन बताएं, तो मैं कहता हूं कि कल्चर की डेफिनेशन इज व्हाट यू टॉलरेट।
जिस चीज को आपने टॉलरेट कर लिया वो कल्चर बन गया। घर में आपकी औलाद होती है, आपके बच्चे छोटे बदतमीजी करें, पेरेंट्स टॉलरेट कर ले, बच्चे बदतमीज होंगे, खत्म। आपके इदारे में अगर सियासत हो रही है और आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने वो सियासत टॉलरेट कर ली तो वो इदारा सियासी हो जाएगा। अगर आपके इदारे में कोई हरासमेंट का केस है और वो माफ हो गया तो हरासमेंट कल्चर हो जाएगा। आपने आपने सब जी कुछ जी प्लीज। दरगुजर किया नजीर, आपने पिछले 40 साल में का मिट्टी पाओ आपने दरगुजर किया। यू डोंट रियलाइज कि जब आप किसी चीज को दरगुजर करते हो ना, सो द कैंसर डीपन्स। आपने इलाज करना होता है। लुकिंग द अदर वे सबसे आसान तरीका है कि जी मेरा क्या लेना देना, मैं भाई तुम्हारा ही तो लेना देना है, तुम्हारा तो मुल्क है, और कौन करे, और शफील से नजीर आके शोर मचाए। तो बात यह है कि हमने ये किया है। मैं किसी सियासी पार्टी को ब्लेम नहीं करता, मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम करता हूं जिसपे मैं शामिल हूं। आई एम एज गिल्टी एज द पर्सन नेक्स्ट डोर। वी हैव अलाउड दिस टू हैपन नजीर, हमने इसकी इजाजत दी है। हमने 40-50 साल इस मुल्क को हमने खराब किया है। हाँ, हमें स्केप कोट मिल गई है। क्यों? कि जो नुमाइंदा वजीर आजम है उसको गालियां दे दो, उसको बुरा भला कह दो, चाहे वो नवाज शरीफ है या जरदारी है या बेनजीर है, उसको बुरा भला कह दो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दरगुजर कर दी, हमने वी लेट देम गो, एंड दिस इज द प्राइस यू पे। सर, दिल तो करता है कि ये नशिस्त चलती रहे, लेकिन टाइम रिस्ट्रेंट्स होती हैं। मैं आपके साथ एक आई नो। सवाल शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिल में हमेशा रहता है कि अगर मौजूदा हुकूमत को आप कोई 2 या 3 पॉइंट्स बताना चाहें कि ये 2-3 पॉइंट्स यार आप कर लो, तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए हो? मैं गरीब आदमी हूं, मैं इस उम्र में भी मुलाजमत करता हूं। खुदा के लिए मेरे से ये सवाल नहीं करना। हाँ, ये मेरा वादा है और ये हुकूमत को भी पता है कि जिस दिन मुझे किसी ने कहा, असद उमर ने कहा या किसी ने कहा कि जब से इमरान वजीर आजम बना है तो उसको मिलने नहीं गया। असद उमर ने नहीं कहा, मुझे किसी और मिनिस्टर ने कहा कि जब से इमरान वजीर आजम बना है तू मिलने नहीं गया। मैंने कहा मैं इसीलिए मिलने नहीं किया कि वो वजीर आजम बन गया, मेरा क्या लेना देना उससे। मैंने कहा जिस दिन वो अपनी वजीर आजमी छोड़ेगा तो मैं सलाम करने चला जाऊंगा। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, मेरा क्या लेना देना। हाँ, मैंने कहा वो अगर मुझे बुला के काम कोई देता है तो जान हाजिर, बट मैं तो जाके बाहर नहीं खड़ा होऊंगा उसके गेट पे। रिसेंटली तो आपने आई जी, जी, हाँ फरमाइए। जी, जी। हाँ, तो मैं तुम्हें पता है मेरी तो वो है कि मैं तो इस मुल्क के पीछे जान देने को रेडी हूं, लेकिन मैं अपने हद के अंदर रह के नजीर, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं जाके हुकूमत के चक्कर मारूं या कोई फेवर लूं। दे नो मी, दे एवरीबॉडी नोज मी, दे नो माय स्किल, दे नो माय एबिलिटी। जिस दिन मुझे फोन आया कि जी सब कुछ छोड़ के आओ और इस मुल्क के लिए काम करो, मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा। अभी आपने पाकिस्तान को एक तोहफा दिया है कि शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी के साथ आपने बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारे जो नाजरीन हैं यस, उनके साथ उसकी तफसीलात अगर आप शेयर करें प्लीज। ओके। ये बड़ा अच्छा सवाल किया और इसके बारे में मैं जरूर बोलूंगा। देखिए, पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी टीचिंग हमारी फैसिलिटीज थी ना, ये लोअर लेवल के लोग प्रोड्यूस करती थी। आज आप अगर दुबई जाएं तो आपको पाकिस्तानी वेटर मिलेगा, आपको पाकिस्तानी खनसामा मिलेगा, लेकिन आपको पाकिस्तान की लीडरशिप मैनेजमेंट नहीं मिलेगी हॉस्पिटैलिटी में। बाकी फील्ड में मिलेगी। आप इंग्लैंड में चले जाएं, लंदन में आपको सीनियर बैंकर पाकिस्तानी मिलेगा, आपको सीनियर डॉक्टर पाकिस्तानी मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आपको बहुत कम सीनियर पाकिस्तानी मिलेंगे। बिकॉज हम पिछले 50 साल में
जूनियर लेवल लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब आप जूनियर लेवल लोग प्रोड्यूस करेंगे तो उनको जूनियर लेवल की नौकरी मिलेगी। तो मेरे से मुर्तजा अशवानी साहब ने बात की, और उनके वालिद साहब की ये ड्रीम थी कि यार वी नीड टू मेक अ लीडरशिप स्कूल। तो मैंने कहा जी अगर लीडरशिप स्कूल बनाना है तो फिर हमें दुनिया की वन ऑफ द टॉप स्कूल्स के पास जाना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है, ना हमें ये काम आता है, तो वी हैव टू गो। तो फिर उससे कहा जाओ, और मैंने कहा जी वो फिर सस्ते में नहीं होंगे, द बेटर द स्कूल दे आर गोइंग टू चार्ज अ प्रीमियम रेट एंड फुल मार्क्स टू मुर्तजा अशवानी। उसने कहा गो। तो मैंने फिर आपके सामने कोई 6 चक्कर लगाए शेफील्ड के, और हमने शेफील्ड हेलम से बात की। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, फाइनली वो मान गए। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 2 साल बच्चे पाकिस्तान में लगाएंगे, तीसरा साल वो शेफील्ड में लगाएंगे, और उनको बीएससी डिग्री मिलेगी इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और वो बीएससी डिग्री नजीर आइडेंटिकल होगी टू द शेफील्ड डिग्री। उसमें पाकिस्तान का, हाशूक का कोई जिक्र नहीं होगा। जो शेफील्ड के स्टूडेंट को मिलती है वही मिलेगी। तो और ये स्टूडेंट जब बीएससी की डिग्री लेके शेफील्ड हेलम से निकलेगा तो पूरी दुनिया इसके लिए दरवाजे खोलेगी, और ये एक मैनेजरियल पोजीशन में जाएगा। ये वो फ्रंट डेस्क और बेल डेस्क में नहीं जाएगा, ये आपका सामान नहीं उठाएगा। तो अब तक हमारे बच्चे जूनियर लेवल पे क्यों जा रहे थे? बिकॉज उनकी ट्रेनिंग जूनियर लेवल पे थी। मैं आपको इसकी भी मुबारकबाद देता हूं कि लीडरशिप में जो हमें यकीन करें कमी है। मैं एक खला देख रहा हूं आने वाले दिनों में, अगर आप देखें, अगर आप मौजूदा देखें, अब मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा क्योंकि इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं, तो जो अभी मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी पॉलिटिकल जो हमारी नेशनल असेंबली है या सेनेट है, अगर उसका मैं एज ग्रुप देखूं और जनरेशन गैप देखूं, तो मुझे तो एक बहुत बड़ा खला नजर आ रहा है पाकिस्तान में लीडरशिप का। एक बहुत बड़ा आपको खला नजर आएगा अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद देखें, तो यकीन करें कि आपको जो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे बड़ी ये तल्ख सवाल है, तल्ख जवाब है, लेकिन ये मैं करूंगा बात कि बहुत बड़ा खला नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल है खला, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एक चीज और देखिए, लीडरशिप जो है ना वो डेवलप इनकरेज की जाती है। जब आप लीडरशिप को इनकरेज नहीं करते तो लीडरशिप कभी थ्राइव नहीं करती। और आप तो बहुत बड़े पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप एक छोटा सा इदारा ले लें, उस इदारे में भी अगर जो उस इदारे का सरबराह है वो अपना नंबर 2 डेवलप नहीं करेगा तो उस इदारे में नंबर 2 नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमारी सबसे बड़ी वजह लीडरशिप डेवलपमेंट की क्यों है, वो है इनसिक्योरिटी, कि अगर मैं इसको तैयार कर देता ये मेरी नौकरी पीछे पै जाएगा। ये इतना गलत कॉन्सेप्ट है, और मैं लोगों को कह के मेरा गला खुश्क हो गया है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी आदमी को या किसी शख्स को इस वजह से नौकरी गवाते नहीं देखा कि उसका नंबर 2 तैयार था। Nobody has ever lost a job because of that. मैंने कहा हाँ, दूसरी 10 वजूहात से उसकी नौकरी तेल हो जाएगी, इस वजह से नहीं होगी, लेकिन हमारी पर्सनल इनसिक्योरिटीज है। ठीक है, नेशनल लेवल पे तुम्हें पता है, मेरे से तुम बेहतर जानती हो, तुम्हारा सियासत में बेहतर नॉलेज है मेरे से, कि एक एवरीबॉडी वांट्स द पावर टू बी वेस्टेड इन हिम, वो नहीं करना चाहते। देखिए लीडरशिप के लिए आपको अथॉरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देनी पड़ती है, एम्पावरमेंट देनी पड़ती है। हम एम्पावरमेंट देने के आदी नहीं है। आज वालिद साहब चेक बुक अपने कोल रख दें, बच्चे आके कर दें कि पैसा चाहिए, बिकॉज वी वांट, दैट्स द ओनली वे वी कैन होल्ड ऑन टू अथॉरिटी। तो ये एक ट्रांजिशन है। और मैं क्या करता हूं, मैं पिछले 30 साल से लीडरशिप पढ़ाता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है, और मैं एक एक इदारे में, एक एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। और कभी कभी जो मैं बात करता हूं तो उसमें वो हैरान होते हैं कि ये पता नहीं किस कोइस्तान से आया, परिस्तान से आया, ये किस मुल्क की बात कर रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट एनीमोर। यही मैं अगर 50 साल पहले पढ़ाता तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता, बिकॉज नूर खान का पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी ये आपके पाकिस्तान जो सिविल सर्वेंट्स हमारे आ रहे हैं, जो सीएसपीज आ रहे हैं,
آپ جیسی شخصیات آئیں ان کو پڑھائیں، اور بالخصوص یقین کریں کہ ریسنٹلی میں بڑے کھلے دل سے کہوں گا کہ مجھے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں چند آفسز کا میرا وزٹ ہوا، تو مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو حالت میں نے دیکھی ہے منسٹریز میں اور وفاقی اداروں میں، بہت بری حالت ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ ایک اتنی ٹیلنٹڈ قوم، ایک اتنا زرخیز ملک، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے نظیر پاکستان کی تعریفیں کرنی شروع کر دوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میری عادت نہیں ہے۔ ساتھ میں جب آپ میری عمر کے ہو جاتے ہو نا تو پھر ڈر اٹھ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہو میرا کی بگاڑ لیں گے، میرا کی بگاڑ۔ سو میں اب اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ بٹ پاکستان از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ بلیو کریں کہ میری وائف اس دن کہہ رہی تھی کہ جو تمہارے میں جذبہ ہے تمہارے بچوں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے بچوں میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بچوں میں ایک آلٹرنیٹو ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں کل جنگ لگے گی تو وہ جہاز میں بیٹھ کے لندن چلے جائیں گے۔ دے آر ناٹ کنیکٹڈ ود دا کنٹری۔ آپ کہتے تھے جنگ لگے گی تو میں بارڈر پہ جاؤں گا، یہ بچے کہتے ہیں جنگ لگے گی ہم ایئرپورٹ جائیں گے، ہمارے پاس تو 10 سال کا ویزا ہے بھائی۔ تو مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہوا ہے۔ And my wife was so surprised کہ on one side there is you and on one side our children جن کی ٹوٹل بلیف، اور یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں بڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کو ٹرین کیا ہے، لیکن ایک چیلنج ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور نیشنل کنیکٹ جو ہے نا نذیر، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ نیچرل نہیں آتا۔ دیکھو تمہارے والد کے لیے تمہارا پیار اور تمہارے والد کا تمہارے لیے پیار نیچرل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ ملک کے لیے پیار نیچرل نہیں آتا، ملک کے لیے پیار ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ ملک ایسی حرکتیں کرتا ہے جو فورس کرتا ہے تمہیں کہ میں پیار کروں، اور تم ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ ملک تمہارا خیال کرتا ہے۔ یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ورنہ بہن بھائی میں تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہو۔ کیوں؟ بیکاز دیر از اے ڈی این اے کنیکشن۔ ملک کے ساتھ ڈی این اے کنیکشن ہم لوگوں کا جب ہم 20-24 سال کے تھے تو تب ہمیں کسی نے لیکچر نہیں دیا کہ پاکستان کے لیے جان دینی ہے۔ ہم جو لیفٹ رائٹ دیکھتے تھے وہ دیکھنا ہی ہمارے لیے انف تھا۔ 65 وار میں پورا لاہور چل پڑا تھا نا بھاگا ڈنڈے کو لاڑی لے کے، پیچھے پیچھے نور جہان کے گانے ہیں تو ڈنڈے کو لاڑی لے کے۔ آج کسی کو کہو نا کوئی گھر سے نہ نکلے، ہاں ٹویٹر پہ گالیاں نکالیں گے، ٹویٹر پہ گالیاں نکالیں گے، بیکاز ٹویٹر پہ گالیاں نکالنا سیف ہے نا۔ تو یہ ایک پرابلم ہے، لیکن میں نہیں ہار مانوں گا۔ میں جب تک مجھے 4 لوگ اٹھا کے اور نیچے کلمہ شہادت کی آواز نہ آئے نا نذیر، میری تمہیں پرومس ہے اور تمہارے لسنرز کو پرومس ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا، نہ بچوں کو، نہ یوتھ کو، نہ مینیجرز کو۔ میں آخری دم تک میں نے ان کو چھتر مارنے ہیں کہ بندے بن جاؤ۔ سر یہ بتائیے گا کہ آخر میں جو نوجوان ہیں بالخصوص، کیونکہ یہ ہمارا یہ پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی شیئر ہوگا، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بیٹا میرا پیغام کیا ہونا ہے؟ میں کون سا کوئی بڑا دانشور ہوں؟ پیغام یہ ہے کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ میں ابھی ایک پروگرام میں تھا تمہارے سے پہلے، یہ جو انٹرویو میں پوچھتے تھے نا، ایک زمانے میں ایک سٹینڈرڈ سوال ہوتا تھا، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، تو میں بچوں کو کہتا ہوں اب یہ سوال نہیں آنا، اب اس کی جگہ ایک اور سوال آنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیل us what you did in the last 4 months in the lockdown۔ میں کہا بتاؤ نا، اس سے تمہاری پرسنالٹی پتہ چلے گی کہ تم نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت کی پرابلم ہوتی تھی نا، تم وقت کا رونا روتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گفٹ دے دی 4 مہینے میں، کیا کیا، کتنا انویسٹ کیا، کتنی پڑھائی کی، کتنے اپنے اوپر، کتنے ٹیڈ ٹیک ٹاک کی ویڈیو دیکھے، کتنا تم نے کہا کہ یار میں 2 گھنٹے پورے دن میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں، میں 2 گھنٹے اپنی امپروومنٹ تو کر لوں؟ نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا تھا بجلی کہ چمکے۔ اسپرچولی اور جو ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سیلف اسیسمنٹ، اور میں تو بلکہ ایک چھوٹے سی بات لکھی اور کچھ دوستوں نے پڑھی بھی، کہ میں نے یہ کہا جی کہ
अल्लाह ताला ने हमें हमारे जो गलतियां थी, बल्कि गलतान थे, गलतियां नहीं थी, तो जिस तरह एक होता है ना कि सॉल्टरी कन्फाइनमेंट होती है, आपको एक सजा की भी किस्में होती हैं, एक जेल में रखा जाता है जिसमें सारे कैदी इकट्ठे होते हैं। ये तो हमारे जुर्म बिल्कुल ज्यादा थे कि हम सबको जो है वो कैद तनाई की सजा देगी, और कैद तनाई जो है वो बड़े सख्त बिल्कुल मुजरम होते हैं उनको होती है। तो अल्लाह ताला बिल्कुल के निज़ाम ने हम बिल्कुल सबको जो है वो एक लॉकडाउन दिया, तो इससे हमने सीखा कुछ भी नहीं है। आज भी हम हमारी यकीन कुछ करें भी पूरी दुनिया में उसी तरह है। बिल्कुल एग्जैक्टली और यही मेरा रोना है खास तौर पे यूथ का। देखो मैं इनसे पूछूं कि जब से पैदा हुए हो मुझे बताओ कि तुम्हें 4 फ्री मंथ्स कब मिले हैं पूरी जिंदगी जब से पैदा हुए। नहीं मिले we किसी को। we can go we can go back to the day we were born and we will not recollect a time where you had 4 free months. ये एक यूजुअल चीज नहीं है नजीर, ये बहुत एक अनयूजुअल चीज है और उसका हम फायदा ना उठाएं। बिलीव करें कि मैं सुबह उठ के एक पावर पॉइंट पे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स ही कोई नहीं है, लेकिन मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने लिए बनाता हूं कि कल जब होंगे तो मेरे पास ये बनी बनाई चीज होगी। तो ये एक अपनी एक पर्सनैलिटी की होती है, एक डिजायर होती है, लेकिन उसके लिए यू नो लाइक आई सेड कि वो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए। हम एक्सटर्नल हेल्प पे डिपेंड करते हैं। आजम जमील आएगा तो हमें पढ़ाएगा। ओ भाई आजम जमील के आने से तुमने पढ़ना है। मैं एक एक्सरसाइज करता हूं नजीर, मैं तुम्हें बस जाते जाते बता दूं, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार अपने दिमाग में अपनी सबसे बड़ी वीकनेस सोच के रखो, मुझे ना बताना, सिर्फ सोच के रखो। तो कहते हैं ठीक है सर। मैं कहा मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। तो फिर वो सोच के रखते हैं। मैं कहा सोच ली है कि हाँ जी सोच ली है। मैंने कहा अच्छा आज क्या तारीख है कि जी आज 20 तारीख है या 24 तारीख है। मैंने कहा 3 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, 2017 से चले जाओ कि हाँ जी चले गए। मैं कहा ये वीकनेस तब थी, मैंने कहा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बताओ कि 3 साल क्यों झक मारते रहे हो, क्यों नहीं ठीक की, सिर्फ मातम करने आए हो। और फिर जब मेरी उम्र के हो जाओगे ना तो अपने पोते को या नवासे को अपने उधर बिठा के कहना तेरे नाने दी अंग्रेजी ठीक होती ना तो उन्हें फिर फटियां पान देनी। तो नवासे ने कहना हाँ, तो नवासे ने कहना नाना जी सीख लेनी थी ना, बेशक। 1 साल की मेहनत थी ना, 40 साल मुलाजमत की, 39 years अपने डिस्ट्रॉय किए बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू मेक दैट एफर्ट फॉर 1 year. सो दिस इज व्हाट वी हैव बिकम। आजम जमील साहब, यकीन करें कि ये सिलसिला तो जारी रहना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि आपके साथ अब इंटरेक्शन, अब मैं तो सोचता हूँ कि एक रेगुलर प्रोग्राम आपके साथ में शेयर किया करूंगा हफ्ते में या महीने में। तो आपसे इजाजत चाहने से पहले एक दफा फिर मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह नहीं नहीं ताला आपको अपनी हिफ्ज़ और अमान आमीन में रखे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, और आपके खानदान आमीन के जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए काम किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की खिदमत की, मैं उसके लिए भी आज शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में आमीन पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए जहाँ भी मेडिकल का जो अमला है वो लोगों की लुक आफ्टर कर रहा है उनके लिए, और बिलखसूस हमारा जो NHS है पाकिस्तान में, जो हेल्थ की मिनिस्ट्री में जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, क्लीनर्स हैं, सबके लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया जनाब। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।